जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ प्रथम रविवार आम खुदुरकुणी पिला मानकर आम आसु फूल को तोड़ापी चोरी कहले भी चलो बट आम चोरी करनु कारण एत बड़े हो गले आप देखिपे आम कहीकि फूल नौ किंतु केते पिला अच्छा जो मैंने कि आम फूल पूरा हड़प कर बस 3टा राति आसी घर कई फूल नहीं ये लोक मैंने भारी भल आम नहीं फूल रखी मुझे को देखा आम केते पिला ये मो सागर आसने आसले से पड़े जाइए। ये हूँ अपमारुका गछ पत्र यहाँ कौन हुए मुझे कमेंट कहवाई आपण मैंने कहे ये आमर एतक फूल ये हूँ डाल कौन कुकुर को डरी केमी कौन भितर पशुंट देख हाँ होती फूल चोरी करने प्रबल चोर ये दी जन सत कथा मान धरिया को ये केते बड़े नाचुची टिके चांस मिलले मिस एबे फूल तोलुचंती। अरे अरे से गछ को टिके रेस्ट दे रे सी नुआ आइछि देख आम कहलु डेरी है चल पलि जी फूल देले देले कंडे कौन कर देखनी माने एते फूल एते फूल को से भल पाच कि फूल अच्छे भल पाच जना ना से पूरा नाठी जाए फूल सागे आम जो दूरे ठिया से कुकुर फूल चरणी 2 3 फूल चरणी 4 तो एबे हमरो एठू फूल तोला सरी गला आमे एठू बे प्रस्थान करूछु से हमको छाड़ीबा को ही चाहुनी एते भल पाउची जा हो पशु हेले भी एते भल पाइबा मिलुची चोकराणी दी जण तो पछु गुड़ होई धरा पड़ी जाइथिले बोधे ए चोरी भितर मु आपन मानको देखौची मोर छोट गाँ बहुत स्पीड होता कौन कर आम गाँ देखु आम साइकेल जाऊँ से वीडियो टिके बड़ हम बोली स्पीड करते पहुँच जाइए नुआ लोकेशन लोकेशन हूँ आम गाँ पाख गाँ मुंड से जनकर बहुत फूल गछ अच्छे आम कही से आमको फूल दौरान छाड़ मर जा कुआड़े में गल आस नौन भाई अरे फूल नहीं जो बुलन फूल फूल आम आम जुई डाल पाऊनु जा डाल पाऊँ नहीं पोती देले गला मिशन डाल ये हूँ अपमारुका काठी ये हूँ कृष्णचूड़ा पत्तर ताकू आम नहीं ठाकुरंकर चुट्टी करूँ अपमारुका काठी आपण मैंने कौन करते आप ठाकुर प्लीज कमेंट करी जनइबे। आपणकर छड़ी नहीं छड़ी अच्छी कि दे दिंतु आम जा कई फूल आने आपण मैंने भी एमती स्ट्रगल करुवे खुदुरकुणी पिला माने ही स्ट्रगल कष्टा जानी पारे केमिति लगे टोटाली से ये टाने जो पेंटुलाटा हाँ फूल लाखी अधा बाटर छाती पानी हम पसंद दुनिया रे एमती भी लोक था माने से एभले लोक कौन करनी
ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ ସିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଆମେ ବି କୋଉ ଫୁଲ ନ ଆଣିଲୁ ଭାଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲେ କିଏ ଚଳେ ନା ଏଇଭଳିଆ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ। ଏଇଠି କିଛି ଅଛି ନା ଦେଖିବା କେତେ ଭଲ ଆଉ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳରେ ଆମ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ବିଲରେ ହୁଏ। କେବଳ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହିଁ ବିଲି ନଡ଼ିଆ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ତା ତଳକୁ ପୁରା ଟାଣ 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 ହଉଛି ବଡ଼ଟା ଆସିଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରେ, ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆମର ଗୋଟେ ବୁଲଡୋଜର ଆଣିଛୁ ଯୋଉଠି ସବୁ ଫୁଲକୁ ତାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଏଇ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ। ଆରେ କଥା ହେଲେ ତ ଡର ଲାଗିବନି। ଏମଜି ସିଏ ତ ଛଅଟା ଯିବା ଆମେ ଫୁଲ ଆଉ ଛଡ଼। ଆମର ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ଭାରି ହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଠେଇଦେଲୁ ଘରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣି ତ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ବାସ୍ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଟାଇପର, ନିଜେ ମାଗିଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେନି। କାଠିଟିଏ ମାଗିଲେ ବି ଶୋଧିବେ। ନିଜର ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ମନେ କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ତମକୁ କିଏ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି କି ତମ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ତ ମନା କରିଦିଅ କି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଶୋଧିବାରେ କ'ଣ ଅଛି କାହାକୁ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ମଉସା ମାଉସୀ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆସୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଝଡ଼ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଦବାକୁ। ଭିକ ମାଗିବା ଟାଇପ ଶୁଭୁଛି କି? ଉପରକୁ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କାମ ଅଛି କରିବାର, ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ବାଏ। ଭୋଗ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି, ମୁଁ ସଜାଡ଼ୁଛି। ଭୋଗ ନଡ଼ିଆ କରାହେଉଛି, ସାରିଛୁ। ଏବେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ବାଲୁକା ତିଆରି ହବ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ବାଲୁକା ପାଖକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଚାଖୁଣ୍ଡା। କି ଡାଳ ତୁ କହୁନୁ? ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି ଜୁଇ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କାଦୁଅ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ମିତା ଜାଣିପାରିଲା। ବଡ଼ ପିଲା ଗଲେ କେମିତି? ପାଣି କ'ଣ ଏଉଠୁ ଏତେ ଅଟ ତ ଆଉ କ'ଣ? ହୁଳୁହୁଳି ପକାଅ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ଉଠେଇ ହୁଳୁହୁଳି ପକାଉନ।
ମାଗିଖିଆ ଲୋକ ତ ଆମ ଦାସ ଘରଟି ଆଉ ଭୋଗ ମାଗିଖ ଆଉ अरे मुँह तो लड़ू